Hello and welcome to another Kwentong Atome. Guys, may nagtanong sa akin, nag-comment sa aking isang platform account, if pwede daw ba magbayad ng Atome card gamit ang Cbank. Yes, pwede po gamitin sa pagbabayad ng Atome card ang Cbank na app. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano. So, ito na po yung aking Cbank na app at ikiklik ko lang po yung transfer. Then, other banks. Ayan. Tapos hanapin lang natin yung AUB kasi under ng Asian United Bank ang Atome. So yan, click natin yung AUB and then enter yung account number. Ikakopy nyo lang guys yung code doon sa Atome, tapos i-paste nyo na lang dyan sa account number. Once na paste or na enter nyo na yung account number, ay click nyo na po yung arrow. Then sa account name, type nyo lang po Atome card. Then type nyo lang po kung magkano ang babayaran nyo. And transfer via InstaPay para real time. Tapos click nyo lang yung confirm. So bali yan, may message naman na marireceive kayo if successful na yung payment ninyo or na-receive na ng Atome yung payment nyo. Yun lang po. Thank you.